देवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वयं 12 अध्यायः तत्र श्लोकचतुष्टयं पठितवन्तः। तत्र एकवारं श्लोकान् वदामः, अनन्तरं पञ्चमश्लोकं पश्यामः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। एतस्य श्लोकस्य सम्पूर्ण विवरणं वयं दृष्टवन्तः। तस्मात् द्वितीयश्लोकः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। एतावत् पर्यन्तमेव वयं दृष्टवन्तः। तस्य तात्पर्यम् एवमस्ति। ये पुरुषाः इन्द्रियसमूहस्य नियन्त्रणं कृत्वा सर्वस्मिन् काले समानचित्ताः भूत्वा अनिर्वचनीयम् इन्द्रियाणाम् अगोचरं सर्वव्यापिनम् अप्रमेयं मयाध्यक्षम् अकम्प्यं स्थिरं च परमात्मानं सेवन्ते सकल प्राणहिते आसक्ताः ते जनाः मामेव लभन्ते। के भगवन्तं प्राप्नुवन्ति इति अत्र उक्तवन्तः। ये पुरुषाः इन्द्रियसमूहस्य नियन्त्रणं कृत्वा, इत्युक्ते 10 इन्द्रियाणामपि 5 कर्मेन्द्रियाणां 5 ज्ञानेन्द्रियाणाम् अपि नियन्त्रणं कृत्वा सर्वस्मिन् काले समानचित्ताः, इत्युक्ते तेषां मनः तेषां चित्तं कथं भवति? समानरीत्या भवति। तत्र भेदः न भवति। अनिर्वचनीयम् इन्द्रियाणाम् अगोचरं तस्य वर्णनं कर्तुं न शक्नुमः। तादृशम् अनिर्वचनीयमस्ति। अनन्तरम् अगोचरमस्ति किल, द्रष्टुं न शक्नुमः। सर्वव्यापिनम् अप्रमेयं, सर्वत्रापि व्याप्तमस्ति, अप्रमेयमस्ति, मयाध्यक्षम् अकम्प्यं, किञ्चिदपि चलनं नास्ति। तादृशं स्थिरं च परमात्मानं सेवन्ते। ये तादृश परमात्मनि सर्वं समर्प्य तेषां
सेवां कुर्वन्ति अथवा भजन्ते सकलप्राणहिते आसक्ताः ते कीदृशाः सन्ति सर्वेषां प्राणिनाम् अपि हिते ते आसक्ताः भवन्ति ते जनाः मामेव प्राप्नुवन्ति मामेव लभन्ते इत्युक्ते मामेव प्राप्नुवन्ति तादृश परमात्मनः उपासनां ये कुर्वन्ति ते मामेव भगवन्तम् एव प्राप्नुवन्ति इति उक्त्वा पञ्चमश्लोकं प्रति गच्छामः इत्युक्ते चतुर्थश्लोकपर्यन्तं वयं गतवर्गे चिन्तनं कृतवन्तः पञ्चमश्लोकः एवं भवति वयं पठामः प्रथमम् अनन्तरम् अर्थविवरणं प्रति गच्छामः क्लेशोऽधिगतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते पुनः अपि पठामि क्लेशोऽधिगतरस्तेषां क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् इति अस्ति मिलित्वा पठामः क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते पदच्छेदः कथं भवति क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् तेषां मनः अव्यक्तासक्तचेतसाम् इदानीं पश्यतु सम्पूर्णं मिलित्वा लिखितमस्ति तत्र क्लेशः अधिकतरः तेषां क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अनन्तरम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिः दुःखं देहवद्भिः अवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते सर्वे मिलित्वा एकवारं पठामः क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते पदार्थः क्लेशः इत्युक्ते अत्र कः अर्थः दुःखम् इत्यर्थः अधिकतरः नितराम् अधिकम् अस्मिन् मार्गे क्लेशः इत्युक्ते दुःखम् अधिकमेव अस्ति इत्यर्थः अधिकं कष्टमस्ति एषः मार्गः इत्यर्थः तेषां केषाम् एतादृश मार्गेण ये गच्छन्ति तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तनिविष्टचित्तानाम् अव्यक्ते यद् व्यक्तं नास्ति तत्र ये मनः स्थापयन्ति परमात्मनि तत्र ये सर्वं समर्प्य तिष्ठन्ति तेषां क्लेशः तेषां दुःखं तेषां कष्टम् अधिकमेव अव्यक्ता इत्युक्ते निर्विशेषं विशेषः नास्ति तत्र व्यक्तं नास्ति इत्यर्थः किल विशेषेण प्रतिपादयति चेत् तत्र मनः तिष्ठति किन्तु अत्र विशेषेण किमपि न वदन्ति सर्वं यदस्ति तदेव इति वदन्ति तत्र निर्विशेषं हि गतिः स्थानं दुःखं तद् क्लेशेन देहवद्भिः शरीरधारिभिः अवाप्यते प्राप्यते
ये शरीरं धृतवन्तः इन्द्रियाणि दश इन्द्रियाणि अपि येषां सन्ति शरीरसहिताः अस्मत्सदृशाः इत्यर्थः ते निर्विशेषम् इत्युक्ते शरीरं नास्ति तादृश स्थानं प्रति चिन्तयन्ति चेत् इत्युक्ते निर्गुण निराकार रूपे गत श्लोकानां पठनसमये वयम् उक्तवन्तः सगुणसाकारं सगुणनिराकारं निर्गुणनिराकारम् इति त्रिविधं वयम् उक्तवन्तः अत्र सगुणसाकारम् इत्युक्ते गुणमपि अस्ति आकृतिः अपि अस्ति गुणः अपि अस्ति आकृतिः अपि अस्ति रूपमपि अस्ति इत्यर्थः सगुणनिराकारं गुणः अस्ति किन्तु तस्य विशेष आकृतिः विशेषरूपं नास्ति तत् द्वयमपि वयं चिन्तयितुं शक्नुमः इन्द्रियाणां साहाय्येन अथवा मनसि वयम् आकलय्य चिन्तयितुं शक्नुमः किन्तु निर्गुणनिराकारम् इति यदस्ति गुणः अपि अस्ति आकारः अपि नास्ति तादृशम् एकं शरीरयुक्तैः अस्माभिः कथं प्राप्तुं शक्नुमः शरीरधारिभिः तद् स्थानं बहु क्लेशेन कष्टेन एव तादृशचिन्तनं कर्तुं शक्यते तस्मात् सरलरीत्या कथम् उपासनां कर्तुं शक्नुमः इति एव अस्मिन् अध्याये वर्णनं करोति तस्मादेव एतादृश क्लेशपूर्ण स्वरूपं कथं चिन्तयति इति पूर्वमेव उक्तवन्तः इदानीं तस्य अन्वयः अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्त रूपे अव्यक्तं यदस्ति व्यक्तं नास्ति तत्र ये मनः स्थापितवन्तः ये तेषाम् उपासनां कुर्वन्ति परमात्मनः निर्गुणनिराकाररूपस्य उपासनां ये कुर्वन्ति तेषां क्लेशः अधिकतरः तेषां कष्टं किञ्चित् अधिकमस्ति देहवद्भिः अव्यक्ता गतिः हि दुःखम् अवाप्यते ते कथं दुःखम् प्राप्नुवन्ति देहवद्भिः येषां देहः अस्ति तैः तद् प्राप्तुं न शक्यते अथवा कष्टकरमस्ति तेषां मार्गः गतिः अव्यक्ते एव अस्ति इति कारणेन ते कष्टेन एव तत्र गच्छन्ति तस्य तात्पर्यं क्लेशोऽधिकतरस्तेषां क्लेशः अधिकः क्लेशोऽधिकतरस्तेषां केषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ते मनः ये स्थापितवन्तः परमात्मनः निर्गुणनिराकाररूपे ये मनः स्थापयन्ति तेषां क्लेशः तेषां कष्टं किञ्चित् अधिकमेव अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् तस्य कारणं किं देहवद्भिरवाप्यते येषां देहे ममता वर्तते येषां देहे प्रीतिः अस्ति तेषाम् इदं निर्विशेषं ब्रह्म सर्वथा न प्राप्यते निर्विशेषं ब्रह्म विशेषः तत्र किमपि न उच्यते इति कारणेन निर्गुणनिराकाररूपं ब्रह्म तस्य प्राप्तिः किञ्चित् कष्टकरमेव अस्ति इति अस्मिन् श्लोके बोधयति एतेषु पञ्च श्लोकेषु इत्युक्ते आरम्भे एव वदति निर्गुणनिराकार उपासनां कर्तुं कष्टमेव भवति इति अस्मान् बोधयति तदनन्तरं
अस्मान् सगुण साकार उपासनां प्रति नयति। तद् सगुण साकार उपासनां प्रति नेतुमेव निर्गुण निराकार उपासनायाः विषये अत्र प्रतिपादनं कृतवन्तः। तस्मात् अग्रिमेषु श्लोकेषु इतोपि सरलरीत्या वयं कथं सगुण साकार उपासना द्वारा गन्तुं शक्नुमः इति अस्मान् बोधयति। तस्मात् वयं षष्ठ श्लोकं प्रति गच्छामः। षष्ठ सप्तम श्लोकमपि मिलित्वा पठामः। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। न दृश्यते महोदय। न दृश्यते वा? किमर्थं न दृश्यते? अहं शेर् कृतवान् अस्मि। इदानीं सम्यक्। आम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। तस्य पदच्छेदः ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। सम्पूर्णं पदच्छेदसहितमेव लिखितमस्ति। अग्रिमपदम् अनन्येनैव, अनन्येन एव, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते तेषामहं, तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितचेतसाम्। सर्वाणि पदानि वयम् उक्तवन्तः। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। पदार्थः ये तु, ये जनाः सर्वाणि कर्माणि, सकलानि कर्माणि, तेषां सर्वविध कर्माणि मयि इत्युक्ते भगवति वासुदेवे सन्न्यस्य इत्युक्ते समर्प्य, संपूर्ण समर्पणं कृत्वा मत्पराः मन्मनसः, अहमेव तेषां मनसि भवति, अनन्येन अनितरेण एव योगेन तादृश समाधिना सदा सर्वदा निरन्तरं मां ध्यायन्तः, मां चिन्तयन्तः उपासते भजन्ते। तादृशरीत्या के भजन्ते तेषां किं भवति इति अग्रे वदन्ति।
इत्युक्ते सम्पूर्ण कर्माणि कर्माणि सर्वविध कर्माणि अपि भगवति समर्प्य मनसः सदा सर्वदा निरन्तरं मम चिन्तनं ये कुर्वन्ति, मम भजनं ये कुर्वन्ति ते मामेव प्राप्नुवन्ति इत्येव अग्रे वदन्ति। पश्यामः। ये तु सर्वाणि कर्माणि, अतिसरलरीत्या एव लिखितमस्ति किल। ये तु सर्वाणि कर्माणि, ये समस्त कर्माणि मयि सन्न्यस्य मम उपरि समर्प्य मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। निरन्तरं ये मम उपासनां कुर्वन्ति ते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्, तान् मृत्युसंसारसागरात् निश्चयेन अहम् उपरि आनयामि। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मयि संपूर्ण समर्पणं कृत्वा ये तादृश कार्यं कुर्वन्ति ते निश्चयेन मामेव प्राप्नुवन्ति। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते। पार्थम् आहूय वदति, अहं न चिरात् मयि आवेशितचेतसां तेषां मृत्युसंसारसागरात् समुद्धर्ता भवामि। अहं तेषां समुद्धर्ता भवामि। कुतः? मृत्युसंसारसागरात्। मृत्युसंसारसागरम् एतदेकः सागरमिव अस्ति। सागरस्य तरणम् अत्यन्तकष्टकरमस्ति खलु। तादृशरीत्या संसारसागरस्यापि तरणम् अत्यन्तकष्टकरमस्ति इति कारणेनैव सागरम् इति वदति। संसारसागरम् इति वदति। तान् मृत्युसंसारसागरात् निश्चयेन अहम् अग्रे नयामि इति वदति। तस्य सामान्य अर्थं पश्यामः। पार्थ, हे अर्जुन, हे पार्थ, ये जनाः सर्वाणि आचरणानि मयि इत्युक्ते भगवति वासुदेवे समर्प्य मन्मनसः अनन्येन समाधिना एव मां चिन्तयन्तः भजन्ते, मयि प्रवेशितचित्तानां तेषां जनानां मरणादियुक्तात् संसार समुद्रात् अहं शीघ्रम् उद्धारकः भवामि। तान् पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् इति यत् संसारचक्रमस्ति ततः अहं निश्चयेन उद्धरणं करोमि। तान् अहं ततः अग्रे आनयामि। ते तस्मिन् चक्रे न भवन्ति। संसार चक्रात् जनन मरण चक्रं यदस्ति ततः तान् अहम् अग्रे आनयामि। कान् अग्रे आनयामि? हे सर्व आचरणानि सर्वविध कर्माणि अपि मयि संपूर्णतया समर्प्य सदा सर्वदा अनन्येन समाधिना मन्मनसः एव मां चिन्तयन्तः मम भजनमेव कुर्वन्तः भवन्ति। सदा सर्वदा अन्तरङ्गे मामेव विचिन्त्य ये उपविशन्ति, सम्पूर्ण ध्यानमग्नाः ये भवन्ति, तान् संसारसागरात् अहं निश्चयेन अग्रे आनयामि इति भगवान् वदति। तस्य शाङ्कर भाष्यं वयं पश्यामः।
पञ्चमश्लोकस्यापि एकवारं पश्यामः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्ते केषां मनः अस्ति तद् क्लेशं तु अधिकमस्ति एव, तदापि क्लेशतरमेव तद् सः मार्गः, तदापि क्लेशः अधिकतरो यद्यपि मत्कर्मादिपराणां क्लेशः अधिकः एव, क्लेशः अधिकतरः तु अक्षरात्मनां परमार्थदर्शिनां देहाभिमानपरित्यागनिमित्तः अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ते आसक्तं चेतो येषां ते अव्यक्तासक्तचेतसः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि यस्मात् या गतिः अक्षरात्मिका दुःखं सा देहवद्भिः देहाभिमानवद्भिः अवाप्यते। अतः क्लेशः अधिकतरः इति शाङ्करभाष्यम्। तेषां क्लेशः अधिकः। केषां क्लेशः अधिकः? केषाम् अपेक्षया एतेषां क्लेशः अधिकः? मम निमित्तं कर्म कृत्वा ये जीवनं कुर्वन्ति, संपूर्ण कर्म मयि समर्प्य ये कुर्वन्ति, तेषामपि मार्गः क्लेशयुक्तः एव। कारणं किं? ते यद् अक्षरमस्ति, क्षरं नास्ति, तदेव परमार्थ रूपम् इति लक्ष्यं कृत्वा अव्यक्ते एव यद् व्यक्तमस्ति तत्र न, अव्यक्तं यदस्ति तत्र एव ते मनः संस्थाप्य मां प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति। अव्यक्तम् अस्ति इति कारणेन सः मार्गः अपि क्लेशः एव। कारणं किं? तेषाम् अपि देहाभिमानपरित्यागम् आवश्यकम् इति वदति। कारणम् अव्यक्तमेव तद्। यद् अव्यक्तमस्ति आत्मा, तस्य उपासनं, तस्य चिन्तनम् अन्तरङ्गे वयम् आनेतुं बहु कष्टेन एव कर्तुं शक्नुमः इत्यर्थः। तीव्रप्रयत्नः आवश्यकः तदर्थम्। कारणं ते शरीरमेव, शरीरी जनाः सन्ति किल, ते शरीरमेव आत्मा इति चिन्तयन्ति। तेन कारणेनैव अधिकक्लेशः इति उक्तम्। अक्षर उपासकानां यत् वर्तनम्, अक्षर उपासकाः परमात्मनः उपासनां ये कुर्वन्ति, तेषां कार्यं ते किं कुर्वन्ति तद् उपरिष्टात् वक्ष्यामः। इत्युक्ते उपरिष्टात् इत्युक्ते अनन्तरं तेषां कष्टस्थितिः कथमस्ति इति वदामः। इतोपि सरल मार्गम् अग्रे अग्रे वदति इत्यर्थः। इत्युक्ते भक्तियोगः अस्ति किल एषः, तस्मात् भक्तिं प्रति अस्मान् कथं नयन्ति इति वयं पश्यामः। षष्ठश्लोके अस्ति, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि इत्युक्ते ईश्वरे सन्न्यस्य मत्पराः
अहम परो येषां ते मत्पराः मत्पराः इत्युक्ते अहमेव परमम् अहम परो येषां ते एव मत्पराः सन्तः अनन्येन एव अविद्यमानम् अन्यत् आलम्बनं विश्वरूपं देवं मामात्मानं मुक्त्वा यस्य सः अनन्यः तेन अनन्येन एव केन योगेन समाधिना मां ध्यायन्तः चिन्तयन्तः उपासते चिन्तयन्तः इत्युक्ते ये उपासनां कुर्वन्ति तेषां किं भविष्यति तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् तेषां किं भवति इति वदति तेषां मदुपासनैकपराणाम् अहम् ईश्वरसमुद्धर्ता ये मम उपासनामेव कुर्वन्ति तान् अहम् उद्धरणं करोमि कुतः कुतः उद्धरणं करोमि इति वदति आह वदति किं वदति मृत्युसंसारसागरात् तान् मृत्युसंसारसागरात् मृत्युयुक्तः संसारो मृत्युसंसारः शाङ्करभाष्ये तस्य अर्थकथनम् एवमस्ति मृत्युयुक्तः संसारो मृत्युसंसारः सह एव सागरः इव सागरो दुस्तरत्वात् तस्मात् मृत्युसंसारसागरात् किमर्थं मृत्युसंसारसागरम् इति वदति ततः सागरस्य तरणं कष्टकरमस्ति खलु तादृशमेव मृत्यु ततः अग्रे गमनं तादृश कष्टकरमस्ति इति कारणेन अहं तेषां समुद्धर्ता भवामि मृत्युसंसारसागरात् अहं समुद्धर्ता भवामि केषां समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् केषां भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् क्षिप्रमेव शीघ्रमेव हे पार्थ मयि आवेशितचेतसाम् मयि विश्वरूपे आवेशितं समाहितं प्रवेशितं चेतो येषां ये विश्वरूपे संपूर्ण मनः संस्थाप्य मामेव चिन्तयन्तः तान् अथवा येषां ते मय्यावेशितचेतसां मम एव विश्वरूपे तेषां चेतः संपूर्णं प्रविष्टमस्ति इति कारणेन तस्मात् अहं तान् ततः उपरि नयामि तेषां समुद्धर्ता अहं भवामि इत्यर्थः ये मम उपासनां कुर्वन्ति कीदृशरीत्या श्रद्धया तान् अहमेव अग्रे नयामि तेषां समुद्धर्ता अहमेव भवामि कुतः तेषाम् उद्धरणं करोमि मृत्युसंयुक्त स्थानात् इत्युक्ते मरणस्वभावयुक्त सागरात् जननम् अस्ति चेत् मरणमपि अस्ति खलु तस्य नाम एव तस्य चक्रस्य नाम एव संसारसागरम् कारणं किम् इति मया उक्तं सागरस्य तरणम् अत्यन्तं कष्टकरमस्ति तादृश दुष्कर तरणयुक्त स्थानमेव संसारसागरम् तस्मादेव संसारं सागरं भवति इत्यर्थः ततः मृत्युसंसारसागरात् शीघ्रमेव झटिति एव हे अर्जुन
ये मम विश्वरूपे एव समाहितचित्ताः भवन्ति तत्र एव मनः संस्थाप्य ये मम उपासनां कुर्वन्ति तान् अहं ततः तीरं नयामि इत्युक्ते सागरात् तान् अग्रे नयामि इत्यर्थः। भगवतः विश्वरूपे संपूर्ण मनः संस्थाप्य ये मम उपासनां कुर्वन्ति तान् मृत्युसंसारसागरात् कष्टपूर्णम् एव वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। तादृश सागरात् तादृश मृत्युचक्रात् जनन मरणचक्रात् अहं तान् अग्रे नयामि इत्यर्थः। एवमेव भाष्ये भगवत्पादैः उक्तमस्ति। अन्येकः मार्गः अग्रे वदति, इतोपि सरलरीत्या कथं गन्तुं शक्नुमः, एतदपि कर्तुं न शक्नुवन्ति चेत् किं करणीयम् इति अष्टमश्लोके वदति। मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। संशयः एव नास्ति। कान् अहम् अग्रे नयामि? मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। पदानि मयि एव मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मिलित्वा पठामः। मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव इत्युक्ते भगवान् एव वदति इति कारणेन मयि इत्यस्य अर्थः अत्र कः? परमात्मनि एव मनः चित्तम् आधत्स्व आनय मयि एव संपूर्णतया मनः संस्थाप्य। मनः भगवती संस्थाप्य अनन्तरं किं करणीयं? मयि बुद्धिं निवेशय। बुद्धि अस्ति किल, मतिः अस्माकं, तत् भगवती योजयित्वा निवसिष्यसि। हे ये तादृशरीत्या वसन्ति मयि एव ते अपि मयि एव ऊर्ध्वं परं न संशयः सन्देहः न वद्यते। ते अपि मयि एव प्राप्नुवन्ति, ते अपि मामेव प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। के? मनः बुद्धिः च संपूर्णतया मयि संस्थाप्य ये जीवनं कुर्वन्ति ते अपि मयि एव प्राप्नुवन्ति। मयि एव मन आधत्स्व, तस्य अन्वयः मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय अत ऊर्ध्वं मयि एव निवसिष्यसि न संशयः इति तस्य अन्वयः।
പരമാത്മനി മയി ചിത്തം സംസ്ഥാപ്യ, പരമാത്മനി സമ്പൂർണതയാ മനഃ സംസ്ഥാപ്യ, ചിത്തം സംസ്ഥാപ്യ, മയി ഏവ മതിവിയോജയ, ഭഗവന്തം പ്രാപ്തും ഭിന്ന ഭിന്ന ഉപായാൻ അത്ര സൂചയന്തി. മനഃ സമ്പൂർണതയാ ഭഗവതി സംസ്ഥാപ്യ, അനന്തരം ബുദ്ധിമപി തത്ര യോജയിത്വ യേ പ്രയത്നം കുർവന്തി തേ അനന്തരം മയി ഏവ വത്സ്യസി, മാമേവ തേ അപി പ്രാപ്നുവന്തി, തത്രാപി സന്ദേഹഃ നാസ്തി. പ്രഥമം സർവകർമാണി കഥം ഭഗവതി സംസ്ഥാപ്യ കാര്യം കരണീയം ഇതി ഉക്തം. അനന്തരം മനഃ കഥം ഭഗവതി യോജയിത്വ കാര്യം കുർമഃ ഇതി വദതി. തദപി ന ശക്നുമഃ ചേത് മനഃ ബുദ്ധി അപി കഥം ഭഗവതി ഏവ യോജയിത്വ യേ പ്രയത്നം കുർവന്തി വിശ്വരൂപേ തസ്മിन् ദർശനേ യത് തേന ദൃഷ്ടം പാർത്ഥേന തത്ര ഏവ മനഃ സംസ്ഥാപ്യ പ്രയത്നം കരോതി ചേതപി അഹം പ്രാപ്തും മാം പ്രാപ്തും ശക്യത്തെ ഇതി അത്ര ബോധയതി. മയ്യേവ മനാധത്സ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അതൗർധ്വം ന സംശയഃ. തദപി ന ശക്യത്തെ ചേത് കിം കരണീയം ഇതി വദതി ഇത്യുക്തെ തദപി കഷ്ടമസ്തി ചേത് തസ്യ ശാങ്കരഭാഷ്യെ കിം വദതി ഇതി പശ്യാമः. അഷ്ടമ ശ്ലോകേ മയി ഏവ വിശ്വരൂപേ ഈശ്വരേ മനഃ സങ്കൽപ്പ വികൽപാത്മകം ആധത്സ്വ സ്ഥാപയ മയി ഏവ അധ്യവസായം കുർവതീം ബുദ്ധിം ആധത്സ്വ നിവേശയ. മനഃ കഥം സ്ഥാപനീയം? മനസ്സഃ കാര്യം കിം? സങ്കൽപ്പ വികൽപ്പം കില, സങ്കൽപ്പ വികൽപാത്മകം മനഃ അസ്തി, തദാ ആധത്സ്വ തത്ര സ്ഥാപയ. അനന്തരം ബുദ്ധിം, ബുദ്ധി കീദൃശി അസ്തി ഇതി വദതി. അധ്യവസായം കുർവതീം ബുദ്ധിം, ബുദ്ധി നിശ്ചയാത്മിക കരണീയ. അനന്തരം മനഃ കീദൃശം? സങ്കൽപ്പ വികൽപാത്മകം മനഃ തത്ര സംസ്ഥാപ്യ, ഏകത്ര സംസ്ഥാപ്യ. കുത്ര? ഈശ്വരസ്യ ഭഗവതഃ വിശ്വരൂപേ സംസ്ഥാപ്യ മയി ഏവ നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധിം അപി മയി സംസ്ഥാപ്യ മമ ഏവ ചിന്തനം കൃത്വ ഇത്യർത്ഥഃ. സദാ സർവദാ വിശ്വരൂപസ്യേവ ചിന്തനം കരോതി ചേതപി നിശ്ചയേന തേ അപി മാമേവ പ്രാപ്നുവന്തി. ബുദ്ധി താദൃശരീത്യാ സ്വസ്ഥതാം ആനയതു, സ്വാസ്ഥ്യം കരോതു ബുദ്ധേഃ. കഥം? ഭഗവതഃ വിശ്വരൂപേ ഏവ സ്ഥാപയതു, അന്യത്ര ന സ്ഥാപയതു. നിശ്ചയാത്മിക, സംശയാത്മിക ഭവതി ചേത് വിനശ്യതി. സംശയേന സദാ സർവദാ നിശ്ചയം ഭവേത്, ഏകത്ര ഏവ നിശ്ചയഃ ഭവേത്. അനന്തരം സങ്കൽപ്പ വികൽപാത്മികാം മനഃ മയി സംസ്ഥാപ്യ യേ പ്രയത്നം കുർവന്തി തേ അപി മാമേവ പ്രാപ്നുവന്തി ഇത്യർത്ഥഃ. താദൃശരീത്യാ മനഃ ബുദ്ധി ദ്വയമപി മയി ഏവ സംസ്ഥാപ്യ കിം കുർവന്തു ഇതി വദതി. വിശ്വരൂപ ദർശനം യത് ഭവതാ പ്രാപ്തമസ്തി തത്രേവ സംസ്ഥാപ്യ തത്രേവ സ്ഥിരം കരോതു, തദാ അപി മാം പ്രാപ്നോതി. തദത്തേ കിം സ്യാത് ഇതി ശൃണു ഇതി ഭഗവാൻ ശങ്കര ഭഗവത്പാദൈഃ ഉച്യത്തെ. തേന കിം ഭവതി ഇതി ഭഗവതഃ ഭാഷ്ये അസ്തി. നിവസിഷ്യസി, നിവത്സ്യസി
നിശ്ചയേന മദാത്മന മയി വാസം കരിഷ്യസി ഏവ അതഃ ശരീരപാതാത് ഊർധ്വം ന സംശയഃ സംശയഃ അത്ര ന കർത്തവ്യഃ നിശ്ചയേന ഭവാൻ അപി താദൃശഃ അപി താദാത്മ്യം പ്രാപ്നോതി സഃ അപി മയി ഏവ ലയം പ്രാപ്നോതി കഥാ യഥാ ഭവതഃ ശരീരം പതതി തഥാ തസ്മിൻ വിഷയെ കിഞ്ചിദപി സംശയസ്യ ആവശ്യകത നാസ്തി ഇതി വദതി. വിശ്വരൂപ ദർശനം യത് ഭവതാ പ്രാപ്തമസ്തി യേ തസ്മിൻ വിശ്വരൂപേ ഏവ മനഃ സംസ്ഥാപ്യ ബുദ്ധിം അപി നിശ്ചയാത്മികാം കൃത്വാ തത്രേവ യോജയന്തി തേ അപി മാമേവ പ്രാപ്നുവന്തി. അനന്തരം നവമ ശ്ലോകേ അധച്ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ അധചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. ഏകൈകമാർഗം വദതി ഭഗവതഃ പ്രാപ്ത്യർത്ഥം ഭഗവതി ലയം പ്രാപ്തും വിശ്വരൂപദർശനാനന്തരം ഭവതാ വിശ്വരൂപേ ഏവ മനഃ സംസ്ഥാപ്യ ബുദ്ധിം അപി തത്ര സംയുജ്യ ഭവതാ മരണാനന്തരം ഭവതഃ ദേഹവിയോഗഃ യഥാ ഭവതി തദാ മാമേവ പ്രാപ്തും ശക്യത്തെ തദപി കർത്തും ന ശക്നോതി ചേത് തതോപി സരളമാർഗം വദതി. അധ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. ഹേ ധനഞ്ജയ പശ്യതു ഏകൈകസ്ഥാനെ ഏകൈകരീത്യ ആഹ്വാനം കരോതി കില പാർത്ഥ ഇതി വദതി. ധനഞ്ജയ ധനുർവിദ്യായാം സഹ സദാ ജയം പ്രാപ്നോതി താദൃശഃ അസ്തി സഹ. അധ ചിത്തം പദച്ഛേദഃ അധ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം സർവമപി പദച്ഛേദം കൃത്വാ ലിഖിതവന്തഃ. അഭ്യാസയോഗേ ന അഭ്യാസയോഗേന ഇതി അസ്തി കില. അഭ്യാസയോഗേ ന തഥാ മാം ഇച്ഛ ആപ്തും ധനഞ്ജയ തഥാ മാം ഇച്ഛ ആപ്തും ധനഞ്ജയ. അധ യദി ചിത്തം മനഃ ചേതഃ സമാധാതും സ്ഥാപയിതും ന ശക്നോഷി. പൂർവം യദുക്തം വിശ്വരൂപേ മനഃ സംസ്ഥാപ്യ സംശയാത്മികാം ബുദ്ധിം തത്ര നിശ്ചയാത്മികാം കൃത്വാ യോജയതു തദാ സഹ മാം പ്രാപ്നോതി ഇതി ഉക്തവാൻ. തത്ര തദപി ന ശക്യതേ ചേത് അഥാ യദി ചിത്തം ചേതഃ സമാധാതും സ്ഥാപയിതും ന ശക്നോഷി ന പ്രഭവസി ന പ്രഭവതി ചേത് ഭവതാ കിം കരണീയം? മയി സ്ഥിരം മയി നിശ്ചലം നിശ്ചലരൂപേണ മയി ചിത്തം സംസ്ഥാപ്യ കരോതു ഇതി ഉക്തം. തത് കർത്തും ന ശക്യതേ ചേത് ഇത്യുക്തേ മനഃ മയി ഏവ സദാ സർവദാ സ്ഥാപയിതും ന ശക്യതേ ചേത് കിം കരണീയം? തത് കർത്തും ഏകഃ മാർഗഃ അഭ്യാസയോഗേന. കഥം കരണീയം തത്? ചിത്തസ്യ പുനഃ പുനഃ സ്ഥാപനേന അഭ്യാസയോഗേന
अभ्यासयोगे न इति न अभ्यासयोगेन अहं पदच्छेदसमये तादृशरीत्या उक्तवान् इति मन्ये इदानीम् अभ्यासयोगेन इति एव अभ्यासयोगे योगद्वारा इत्यर्थः चित्तस्य पुनः पुनः तत्र स्थापनेन ततः मां तर्हि माम् इच्छा अभिलषा आप्तुं लब्धुं धनञ्जय अर्जुन भवता किं करणीयं पुनः पुनः भवता मनः मम विश्वरूपे एव संस्थाप्य भवान् प्रयत्नं करोतु पुनः पुनः मामेव भवान् चिन्तयतु अभ्यासेन तु कौन्तेय इति अग्रे वदति अभ्यासेन एव भवान् मां प्राप्तुं शक्नोति धनञ्जय हे धनञ्जय अथ मयि चित्तं स्थिरं समाधातुं न शक्नोषि ततः माम् अभ्यासयोगेन आप्तुमिच्छ भवान् मनः अथवा बुद्धिं मयि एव स्थापयितुं न शक्नोति चेत् अभ्यासयोगेन तदर्थं प्रयत्नं करोतु अभ्यासयोगः इत्युक्ते पुनः पुनः संस्थाप्य इत्यर्थः पुनः पुनः प्रयत्नं कृत्वा इत्यर्थः भाष्ये भगवान् वदति अथ एवं तथा अवोचम् तथा मयि चित्तं समाधातुं स्थापयितुं स्थिरम् अचलं न शक्नोषि चेत् मयि भवतः मनः स्थापयितुं न शक्नोति चेत् स्थिरं स्थापयितुं न शक्नोति चेत् अभ्यासयोगेन चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने सर्वतः समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनम् एव अभ्यासः तत्पूर्वको योगः समाधानलक्षणः तेन अभ्यासयोगेन मां विश्वरूपम् इच्छा प्रार्थयस्व प्राप्तुं हे धनञ्जय अहं यद् उक्तवान् मयि मनः संस्थाप्य निश्चलरूपेण तिष्ठतु इति तद् कर्तुं न शक्नोति चेत् अभ्यासेन मनः अन्य सर्वविध स्थानतः अपि निवृत्य पुनः पुनः मयि एव स्थापयितुं प्रयत्नं करोति चेत् मनः एकाग्रं भवति प्रशान्तः भवति तेन अपि विश्वरूपी मां भवान् प्राप्तुं शक्नोति तदर्थं भवान् प्रार्थनां करोतु इत्यर्थः एकमपि श्लोकं वयं पश्यामः अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमः भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि तादृशरीत्या अपि सिद्धिं प्राप्तुं शक्नोति अभ्यासे इत्युक्ते अभ्यासयोगे अपि असमर्थः तादृशमपि कर्तुं भवान् असमर्थः अस्ति चेत् अशक्तः अस्ति चेत् असि भवसि तादृशं भवति चेत् मत्कर्म परमः मम कृते कर्म कृतवान् भवान् सर्वविध कर्म अपि मम कृते इति करोतु मदर्थं माम् उद्दिश्य अपि कर्माणि क्रिया कुर्वन् आचरन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि तादृशमपि भवान् सिद्धिं प्राप्तुं शक्नोति कुत्र आनयति इति पश्यतु सम्पूर्णम् उक्त्वा मनः स्थापयतु बुद्धिं स्थापयतु परमात्मनः चिन्तनं करोतु एतत् सर्वमपि न शक्नोति चेत्
भवान् भवतः कर्म भवान् यद् करोति तत्सर्वं मह्यम् एव समर्पयतु अथवा मम कृते एव करोति इति भवान् भावनया करोतु पुनः तादृशं करोति चेत् अपि भवान् सिद्धिं प्राप्नोति अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत्कर्मपरमः भव मदर्थं कर्माणि कुर्वन् अपि सिद्धिम् अवाप्स्यसि इत्यर्थः तस्य तात्पर्यं किम् अभ्यासयोगे अपि अशक्तः भवसि चेत् सर्वदा माम् उद्दिश्य कर्माणि आचर मदर्थं कर्माणि कुर्वन् अपि चित्तशुद्धिं समाप्नोषि तेन चित्तशुद्धिं प्राप्नोति चित्तशुद्धिः भवति चेत् ज्ञानं भवति ज्ञानेन भवतः कैवल्यं भवति इत्यर्थः अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अभ्यासे अपि असमर्थः असि अशक्तः असि तर्हि मत्कर्म परमो भव मदर्थं कर्म मत्कर्म तत्परमो मत्कर्म परमः मत्कर्म प्रधान इत्यर्थः अभ्यासेन विना मदर्थम् अपि कर्माणि केवलं कुर्वन् सिद्धिं सत्त्वशुद्धियोगज्ञानप्राप्तिद्वारेण अवाप्स्यसि प्रथमं सात्विकबुद्धिः भवति तेन मनःशुद्धिः भवति तेन ज्ञानप्राप्तिः भवति तेन भवान् मयि लयं प्राप्नोति मोक्षं प्राप्नोति अभ्यासार्थमपि भवान् समर्थः नास्ति चेत् अशक्तः चेत् मदर्थमपि सर्वसमय सर्वदा कर्म करोतु माम् उद्दिश्य एव भवान् कार्याणि करोतु कर्म करोतु तदेव अत्यन्तं परमम् इति चिन्तयतु मदर्थं मत्कर्म करणमेव मया करणीयं कार्यम् इति सर्वदा विचिन्त्य करोतु अभ्यासं विना अपि तादृशरीत्या कर्म करोति चेत् भवतः हृदयशुद्धिः भवति हृदयशुद्धि भवति चेत् एकाग्रता भवति तेन ज्ञानं निश्चयेन भवति तेन भवान् परिपूर्णतां प्राप्नोति इति शाङ्करभाष्ये भगवत्पादैः उक्तम् एकवारं श्लोकम् उक्त्वा समापयामः अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अत्र वयं समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय धन्यवादः 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 महोदय।